अब गुया तोरे गाँव में रे। एक नजर निकाल दे तो क्या देखबो, अरे एक झलक निकाल दे तो क्या देखबो। सब मन के जोहार नमस्कार समस्त के पढ़ा मोर नाम शिवा नायक। तो आज वर्तमान हमने आई चुकी ढेकियाजुली। तो ढेकियाजुली के जाने माने सिंगर जेकर नाम है के विक्टर लकड़ा। आज हमने ओकर विषय में जानबो। तो विक्टर दा के हमने के चैनल में जोड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्टर दा के हमने के आदिवासी फूलन गामसा से खमरना जनाते। तो विक्टर दा के हमने के यूट्यूब चैनल में जोहार जाते। जोहार जोहार। और सबसे पहले और शिवा भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिन के पीछे देखा हले भाई संगे और बातचीत चल थाकेला। तो पहले तोर खबर बता किरकम है। मोर खबर भाले है। सबसे पहले माने विक्टर दा तो फुल एड्रेस ता बता दे। किछुमान आदमी माने नाइ जाने ना, खाली ढेकियाजुली बोले ना। तो ढेकियाजुली कहाँ है थोड़ा बता लो। चलिए ढेकियाजुली मोर होम टाउन लगे सुमितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में पड़ेला और करेंट सिटी यानी के तेजपुर। अच्छा। और ढेकियाजुली के अंडर में माने गांव है एक पीढ़ा कटा बोल के बगन गांव ठकर नाम। तो पीढ़ा कटा ने मोर गांव है माने। अच्छा अच्छा। तो विक्टर दा तोर माने घरे के क्या है ओकर बारे में थोड़ा विस्तार से बता दे। टोटल फैमिली माने। अच्छा, सबसे पहले तो मोर माँ है बा है दुईटा भाई है एक तो बहिना है और एखन तो मोर निजर वाइफ है प्लस मोर एक बेबी बेटा भी होलक। 10 महीना हो है एखन। तो इरको में हमने के फैमिली है यार। और आहन मामा मामी बहुत आहन पर तब तो आहन। हां फैमिली नहीं। तो विक्टर दा से हमने जाने खोजती तो मन कितना क्लास तक से पढ़ी। स्टार्टिंग का इंग्लिश मीडियम रहे बा असमिस मीडियम रहे और पीछे में थोड़ा मोर तो एसामी से ग्रेजुएट को ही नॉर्मल और आर्ट्स लेके। ग्रेजुएशन कितना तक बीए माने करियर। हां अच्छा बीए नहीं। हां तो विक्टर दा माने जाने खोजती और हमने के किसमन कमेंट करत रहन विक्टर दा माने की भाषा में गाना मारे टोटल की भाषा में और गाना गिला माने मारे ओकर पीछे में थोड़ा बता ले भाल विस्तार। गान एने तो 12टा मान हुई रिसेंट किंतु 10टा लैंग्वेज ऑलरेडी मैं रिलीज कर गान माने जैसे कि उड़िया मुंडा संताल उराव नेपाली बेंगोली एसामिस हिंदी इसे तो सम्बलपुरी संताली भी हाँ ऐसा करके माने 10टा मान भाषा कर गाना है ऑलरेडी। तो এখন लेटेस्ट शायद बोरो एकटा अभी तो मिसिंग अभी। अच्छा तो तो दुईटा बाकी है हले सत्तर आई जाए 12टा मान हुई यार इसने। तो विक्टर दागर माने बहुत सारा गाना है जातर और मैं सुई ना और जाना ला और इकर पास जब मैं बोले खोजता हमने के आदिवासी सिंगर तो बहुत है लेकिन अलग अलग भाषा में गाना मारे वाला सिंगर माने बहुत कम है। तो विक्टर दा माने सिंगिंग लाइन के कौन स्टार्ट करी और विषय में थोड़ा बता ले। हाँ सिंगिंग चले मोर ब्लड में है हमने के बाप हाल सिंगर रहे जेने भी आगे के जमाना में जैसे कि आगे तो सोशल मीडिया पर को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं रहे ना हिसाब से माने गांव में गाली बस किंतु मोर से भी आवाज बहुत भाला है मैं एखनो मैं सोचन और क्यों जानबेन जे जेकर नॉलेज है माने सिंगिंग के ऊपर वो गम पाए मोर बागर आवाज बहुत भाला है। तो हमने के माँ भी गाता हमने के घरे सभी गाते रहे माने। अच्छा तोर बा का नाम क्या मोर बा के नाम तो बेंजामिन लकड़ा। बेंजामिन लकड़ा नहीं। तो मोर बा से माने मोर के थोड़ा ब्लड में आहे कि बाकटा उस सब से थोड़ा जेखान मुखे लागले माने गान गाय पारबो तो थोड़ा बेसिक माने क्लासिकल बा माने म्यूजिक के नॉलेज तो ले लो थोड़ा सीख लो माने हानि कर ज्योतिनाथ बोल के सर रहे हो कठिन से तो सन से मोर करियर स्टार्ट कर लो। এখন তো खुद के स्टूडियो है। अच्छा स्टूडियो खोले के बारे में और निजे निजे माने खुद से डायरेक्शन म्यूजिक डायरेक्शन करे के बारे में कौन सोचले माने कौन से ख्याल आले माने। मोर तो इसने फेवरेट सिंगर लगे सोनू निगम किंतु मोय माने जेखान हानि के आगे तो घरे माने कारेंट भी नहीं रहे हानि के लाइन हानि के गांव में बहुत देरी के पीछे कारेंट है हमने तो सेकंड रेडियो रहे तो रेडियो माने मैं सुनो तो की बाकी प्रोग्राम आते रहे ना तो हुआ तो रे हिमेश रेशम आकर माने एक दिन मैं की बात सुन रही तो हाँ तो ओकर बारे में माने बायोग्राफी इंटरव्यू सुन दी तो हुआ वो बोल रहे जे माने एंकोरटा बोल रहे हारो जे म्यूजिक डायरेक्टर ऐसन सिंगर निजे तो मोर वहां से थोड़ा इंस्पायर हो रहा माने तो वहां से इंस्पायर हल पीछे माने ওটা বার বাদ গেলে একটা বেলেগ পার্ট হয়ে গেলে ওটা মানে একটা মন মে সোচ রহে মানে মই সিঙ্গার প্লাস মিউজিক ডাইরেক্টর মানে মেনলি মানে মোর ডাইরেক্টর বানে के इच्छा रहे মানে म्यूजिक अरेंजर माने तो इकर के होले बात लगत ना तहने इक्विपमेंट नहीं रहे ना और स्टूडियो একটা लाइट नहीं रहे तो इक्विपमेंट कहां से থাকে আর স্টুডিও বললে তো ধর মোটামুটি একটা ভালো অ্যামাউন্টের কথা আইল তো আর হানি के तो धरले बागान में परमानेंट सबसे तार कहाँ पैसा होता पीछे लाहे लाहे मैं गान टा में फोकस कर ली करते 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 गान गिला लाइक पीछे
মোৰ একটা গান লাগিন মই পাৰ্চনেলি মই গুৱাহাটী যাই ৰহ তো আচ্ছা। গুৱাহাটী যাই ৰহ তো কিবা একটা গান বনাই হুম। স্টুডিও का नाम নাই বলিম বাৰু হুম। তো মানে অফ ক্যামেরা বাতাইক পাৰো আচ্ছা। তো এখন ওকাৰ সঙ্গে মোৰ ভাল চিনাকি আহে বাৰু হ্যাঁ। তো মুখে বল ৰহে মানে গুৱাহাটী মানে মিউজিক ডাইৰেক্টৰ কিজন হ্যাঁ। যে মই বললে দাদা এইটো অলপ এনেকুৱা কৰিলে ভাল হলে হয় নেকি হ্যাঁ। মই মোৰ মনে কৈ আছে তো অলপ মুখে দমছে কিবা একটা বল ৰহে মানে আচ্ছা। যে তুমি জানা নাকি তুমি জানা যদি তুমি করা এটা একটা ইনসাল্ট করে रहे মানে ইনসাল্ট করে আছে। তো মোরও মন में লাগলে সালা মই মোর মনকের বাতটা হে বল रही হ্যাঁ। বা এখন মই পয়সা দেখি মিউজিক বানাতে তো মোরও থোড়া মন বা মোরও অনুভবটা ওকে অনুভব। বুঝাই পাই গেলি না ঠিক ঠিক। তো हिसाब से মানে চিন্তা করলি রহ একদিন के दिन मैं নিজে বানাবো স্টুডিও একটা সচ वहां से মানে আয় रहे জিদ একটা আয় रहे মানে আচ্ছা। তো আর নিজের পছন্দের মিউজিক নাও পয়েল তো নিজে হুম করলে হুম। ধরে নিজের একটা মন স্যাটিসফ্যাকশন হয় মনটা তো এরকম চিন্তা করকে লাহে লাহে মই এরকম প্রোগ্রাম করকে বা বেলেগ কারবা গানও গাত रही ওরকম করকে মানে বস্তুগুলা কিনলি কিনকে থোড়া শিখলি আর থোড়া ইউটিউব সিটুব দেখে শিখলি বুঝে মাঝে থোড়া ক্লাস করলি আচ্ছা। শুনছে আর সেটআপটা করি अच्छा माने कौन ईयर में माने फाइनली सेटअप रेडी हो गली মোর সেটআপ মানে বহুত আগে হয়ে রহে মানে সেকন্ড মোর মানে একেবারে নলেজ নাই রহে মানে গান টেম্পো কি তাল কি কোনো মানে নাই ডাইরেক্ট মানে পেট সেট বাজাই কি ডাইরেক্ট গান গায় তো এখান যেরকম একটা এক ঝলক গান রহে हाँ। কিছুমান মোর গান আহে মানে ওহাতে শুনলে মানে कितना टेम्पो में है কি স্কেল কোনো কথা নাই মানে মোর কানটা শুনতে যেটা স্কেল না বাজাতে আর মানে अच्छा এরকম করকে মানে বহুত গান সিংরি মেলা গান গিলা যেগুলা হিট গান কিছুমান হুম। মানে বিনা টেম্পো में গান বানা হয় এটা কেউ শুনলে হাসবেও করবেন মানে বুঝলেন না পিছে ওগুলা অলপ জানেক লাগা হলে পিছে লাহে লাহে জানলি পিছে 16 সন 15 সন গিলা আমি সাগে হোম সেটআপ फाइनली हो হ্যাঁ गया হোম हो সেটআপ একটা বানাই রে বুঝে ইহিয়া শিফট করাটা থোড়া বেশি দিন নাই হতে 2 বছর মান হবে विवेचन হ্যাঁ होता ना तो वर्तमान हमने विक्टर दा से जाने खोजे थी मैंने এখন तक से टोटल गाना कितना है और म्यूजिक खुद से डायरेक्टर करिस तो कितना मन बेलेग के डायरेक्ट कर दियो के बारे में थोड़ा बात আচ্ছা मोर নিজৰে গান ৰহে মই লাষ্ট টাইম যখন নিউজ লাইভ যাই ৰহি সেখন মই হিসাব করকে যাই রহি মানে हाँ। সে টাইমে মোর মোটামুটি 170 মান রহে মানে 150 প্লাস রহে अच्छा তো এখন মোর 200 মান হয়ে গেলে 200 अच्छा হয়ে গেলে আর বেলেগকে অ্যারেঞ্জ করে দেওয়া মোটামুটি 500 প্লাস हुई আর মানে হিসাব তো নাই করি এক্সাক্ট अच्छा তো लेकिन 500 से ऊपर हुई गया ना এরকম अच्छा न्यूज में फर्स्ट टाइम आई रही ना तो माने कार कोन अनुभव कर रहे वहां जाए के নাই माने कार অনুভব তো খুবে মই হুয়া নার্ভাস রহি মানে এতনা ডাঙর সেটআপ দেখকে हाँ মানে सेटअप स्टूडियो ফার্স্ট है টাইম না ফার্স্ট টাইম আরো ধরলে এদিকে তোর মন্টু মুনিয়া হবা কি রাকেশ রিয়ান রহে সাকে না না আশ্চর্য রহে আর ভৃগু গিলা রহে না তো ভৃগু সঙ্গে চিনাকি আগে সে বারো अच्छा তো মনকে অলপ সাঙ্গে ধরলে বইটকে একটা ইন্টারভিউ আরো কোয়েশনস তো নাই বাতাই না কি কি পুছবেন কি না अच्छा অন अच्छा দা স্পট মানে সব এগুলা তো থোড়া নার্ভাস রহি ওটা লগন এখন দেখলে মই সচিল মানে বহুত ইমপ্রুভ করে পারতি মানে अच्छा अच्छा ठीक है ठीक তো এরকম तो और प्ले बटन तो आहे सके प्लेबटन मोर बहुत आगे आहे बहुत है मोटा ना हाँ तो वो मोटा टाइम कर माने खुशी का कार है हाँ वो टाइम में मैं धान पथार में रहा हूँ धान पथार अच्छा में तो धान काटो काटो तो নাই रहा बारो धान धान पथार में माने धान काटते रहे तो हाँ মই কিবা পানী দেখ ন কিবা দেখ যাই रही तो अच्छा ধান পথার में रहा तो टाइम में फोन আলই মানে তোর কোরিয়ার अच्छा সে তো আপনার বস্তু এনেকে এনেকে আহিছে ইউটিউবৰ পৰা বলে তো মই अच्छा গম পালি প্লে বাটনে আহে अच्छा সিলভার প্লে বাটন আকৌ सेवा তো हाँ হ্যাঁ তো গেলি ওটা একটা বেলেগ মানে কিবা রহে আর ও টাইমে সিলভার মানে প্লে বাটন পোৱাটা আর মানে ডাঙর অ্যাচিভমেন্ট রহে না তো বহুত ফুর্তি সে যাই রহি অনেকলে अच्छा যাই के लेके ले पार्टी सार्टी হলে চাই করে নাই পার্টি তো নাই হলে পারো কিন্তু ভাল লাগলে কারো अच्छा আনকে সবে দেখলি আর স্টুডিও তো লাগাল নাই কি স্টুডিওটা মোর সেটআপ থোড়া বাকি আছে তো করে अच्छा अच्छा যখন উপরে বনাম বাড়ি আছে সেখন মই বস্তুগুলো লাগাও लगा এবার সেবার लगा দিয়ে আহে মানে সব अच्छा একটা अच्छा এক্সট্রা কিবা করকে एक्स्ट्रा के লাগাম डेकोरेशन মানে करे হ্যাঁ लेकिन লাগাম नहीं এখন মানে বস্তুগুলা ঘরে সিজিল নাই হয়ে যায় যাহা তাহা বস্তুগুলা হয়ে গিয়া अच्छा কিষান আচ্ছা কিছুমান মানে সিঙ্গার আহেন ছোট ছোট নিউ মানে উঠকে হুম মানে সিঙ্গিং লাইন স্টার্ট করে খোঁজতেন হুম ওদেরকে কা বলে খোঁজতি মানে ধর सबके सपना থাকলে ড্রিম থাকলে মই সিঙ্গার হব বা মোকে গান গাইকে ভাল লাগে ওদেরকে কা মেসেজ দেখলে মোর দিকে সে মেসেজ রাহি এটাই যে এটলিস্ট মানে বেসিকটা শিখ লিবাটা বেটার হল মানে ভাল হল মানে ক্লাস হ্যাঁ ক্লাসটা মানে আচ্ছা ক্লাসিক্যাল হোক বা মিউজিকের নলেজ थोड़ा রাহেক লাগি মানে আচ্ছা नहीं तो धरले गान तो क्यों खान तोयो गाय देख पारबे गान हाँ आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो जाए ना एडवांस हो जाए हाँ तो जे भी गान गाय पारे এটা সে কিবা নাই কে কিন্তু ভাল সিঙ্গার হয় হলে মানে
জিতি গান নাই গাব লাগে ওটাও একটা কথা যে ট্রেন্ডিং মে সবাই আজকাল তো ট্রেন্ডিং মাইক খোঁজেন Trending না হয়। তো ট্রেন্ডিং মাইক জন্য জিতি করে খোঁজেন মানে অ্যাকচুয়ালি ওটা ভুল লাগে এবার দে আচ্ছা, তোর যদি নিজেকে ইমেজটা যদি তুই বাঁচাই के রাখবে বা তো একটা নিজের ইমেজ যদি তুই ক্রিয়েট করে খুঁজতেছিস না আদমিকের সামনে না তো হুম। ভাল ইমেজ মানে আচ্ছা, তবে গানও বহুত বুঝ के बनाए के लगा है বানাইতে লাগে। बनाए আচ্ছা, के लगा है আর মোর দিকে সে হেটাই মানে সাজেশন रही যে এ सिंगाटो थर्ड पार्ट हिसाब से रखे के लगी मैंने আচ্ছা, हानिकर फील्ड में मैंने हाँ আচ্ছা, हमनिकर आदिवासी বা टी ट्राइब कम्युनिटी के फील्ड में আচ্ছা, মানে এটা में মানে ক্যারিয়ার মানে একদম ভাল ক্যারিয়ার নাই খেয়ে মানে আচ্ছা, আচ্ছা। কেনেকে আমি বস্তুটা ফেস করি না আচ্ছা, বহুত কই সোচেন মানে যে हमनी এখন ধর সিঙ্গার হয়ে যাবে, আমিও বহুত পয়সা কামাবো, জায়গায় জায়গায় স্টেজ প্রোগ্রাম গুলা পাবো, তো এটা মানে ওদের সোর্সটা কি ভাল ন? ভালে लेकिन ओ हिसाब से तो के মানে লং লাস্টিং টিকা রাখে লাগন তো কিবা এরকম ভাল কাম করে লাগি ভাল কাম হ্যাঁ করে করে লাগি তো মই মই 2010 ক্লাসে শুরু করে স্টেজ প্রোগ্রাম আচ্ছা, तो मैं ওটা में भी मैं एकदम पूरा एकदम মানে ओभार মানে প্রোগ্রাম নাই পাতরি একটা আচ্ছা, লিমিট में प्रोग्राम पातरी ধরলে করম আইলে 15টা 20টা প্রোগ্রাম পাতরি তো মোর ওই হিসাব से একটা চইলা है মানে আচ্ছা, চলে মোর একেবারে বেশিও প্রোগ্রাম মানে নাই পাইল না বা একেবারে কমও নাই পাইল মোর মিডিয়াম में চইলা है মানে তো মই ওটা একটা মই নিজের ট্রেন্ড সেট করি মানে আচ্ছা, তো মোর নিজের স্টুডিও মই জিতি গানা গাইকে দেখ পারিল মানে ইচ্ছা করলে মানে হয় হয় কিন্তু মই ওটা করে নাই খুঁজিল পারে নাই ওয়েলকাম है আলে তো আর মই বহুত গিলাকে কিবাও হেল্পও করি মানে আচ্ছা, আচ্ছা, নাই বাতেল নাম সাম বারো বহুত কিছু হেল্প করি আর ক্যারিয়ার আহে लेकिन মানে তুই চালাইক পারবি জাস্ট মানে আচ্ছা, হ্যাঁ মানে খাই বই কে তোর মানে হাই যে ফাই লাইফ হ্যাঁ নাই মানে হাই ফাই লাইফ নাই খেয়ে हमनी के इंडस्ट्री में এখন প্রোগ্রাম গেলে হলে একটা প্রোগ্রামে कितना দেখছেন খুব से खूब দেখছেন हाँ, तो हमनी के आदमी ठन रुकन थोड़े न কথাটা पैसा হ্যাঁ भी नहीं কথাটা ওটা হয়ে গেল তো হ্যাঁ হ্যাঁ তো এরকম जहाँ जेने तेने से ही पता होला सब प्रोग्राम टा ওটাই তো এখন হলে আপনার রাইজ মিল के যেন তেন কালেকশন करके पाते ना तो हिसाब ওটাই। से আর দামাদর বহুত হইল হান্দের হানিকের মানে কমিউনিটি में মানে আচ্ছা, এসামিস কমিউনিটি में দেখ বা কিবা মোশন নাই হইল মানে যে প্রোগ্রাম है মানে হানিকে তো ধরলে একদম বাজার টাইপের মানে বার্গেনিং হয়ে যায় বস্তুটা উপায়ও নাই না কি করবে নিজের আদমি এরকম হয়ে যায় কথাটা আর ব্ল্যাকমেল বহুত করেন মানে বুঝলে না না আচ্ছা, আচ্ছা, বলে তুই নিজের জাতকে ঝগড়া লাগিস বলে তুই জাতকে জন্য কি গায়ক নাই পারবে নাকি বা জাতকে জন্য তুই একটা প্রোগ্রাম করে দেখ নাই পারবে নাকি তো জাতকে বল কি আর कितना গাবে কোসম ওটাও ওটা হয়। কথা তো হয় না তো যতদিন তুই শিখতে ওদিন তো তোকে জাত নাই দিয়ে না পয়সা আচ্ছা, হয়। কথাটা ওটা হইল না ওটাও হ্যাঁ হয়, হ্যাঁ। তা যাইতে তো তোর ঘর নাই চালাই দিই না কথাটা ওরকম আইজাল কিছুমান কিন্তু বললে এখন কিছু বেয়া হয়ে যাবে বেয়া এটা পাবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম বেয়া পাবেন। তো ওটা মই কাখো টার্গেট करके নাই বলতে জাস্ট মোর মনকের বার্তা অনুভব বলতি মানে করা, হ্যাঁ হ্যাঁ, अनुभवটা शेयर करती কাहे कि मोर बहुत एसामिस फ्रेंड गिला हन सिंगर ভাল ভাল মিউজিক লাইন में হ্যাঁ, তো মন বাতাইন বাৰু আমাৰ মানে আমাৰ তেনেকুৱা তো নহয় বার্গেনিং বিহুৱে বা কিবা হ্যাঁ। হয় একটা ঠিকঠাক হিসাব से মানে আর বার্গেনিং ওদের হইল বহুত হ্যাঁ লাখ से ऊपर में যায় না প্রত্যেক হ্যাঁ প্রোগ্রাম, আর হ্যাঁ। ওমানকে ব্ল্যাকমেল নাই করেন যে আচ্ছা, আপনার আমার নিজরে বিহু দুটা মান আহি গাই গলে কি নহব আচ্ছা, ওটা বাত কিন্তু ওমানকে নাই বলেন কিন্তু হামনিকার মানে মানে কাস্ট में এইটা বাতটা আহে যে আচ্ছা। নিজরে করম লাগে নিজরে কিবা প্রোগ্রাম সম্মিলন কালচার হ্যাঁ নিজের নিজরে থাকে। কালচার বাজায় তো আমাদের লাইফটা এরকম করে যায় মানে বুঝলেন না তো যে কি না হোক বারো তো জি হুয়া से 1-2 টাকা মেল ওটা से घर চইলা है আর এখন ঠিকই আছে মোর লাইফ ভালে চইলা है বারো মিউজিক से মিউজিক যে করি মিউজিক से করি আর মানে আচ্ছা, তো ওটা লাগুন কেউ যদি আইক খুঁজেন তো ওয়েলকাম আছে কিন্তু ওয়েলকাম। ভালসে শিখ के आइक लगी মানে ওটাই কারণ रिक्वेस्ट हाँ तो और विक्टर दा के हमनी इटा पूछी खोजती तो मान हमनी के आसाम के अलावा बेलेग स्टेट में कौन कौन से स्टेट में माने गान गीता है सुकर बारे में थोड़ा बता भालो। आसाम के अलावा छोटा छोटा मन स्टेट में जा ही शायद अच्छा, दिल्ली बेंगलोर वेस्ट बंगाल अरुणाचल पीछे अच्छा कहाँ जा रही याद ना याद है बेंगलोर। बेंगलोर बोलली अच्छा, মোটামুটি 5টা স্টেট में प्रोग्राम করি বারো ऑलरेडी ওরকম হ্যাঁ 2-3টা করে করি উतना বেশি নাই করি বারো झारखंड में नहीं। ঝাড়খণ্ড যা है কিন্তু প্রোগ্রাম করে নাই যাই नया कहन विक्टर दा के झारखंड में नया कहन। তার মানে ওদিকে বাজেট বহুত কম হ্যাঁ? ওদিকে মই শুনা মতে দেই এখন হ্যাঁ। মই পারফেক্ট না জানিল কিন্তু ওদিকে বলে বহুত বাজেট কম মানে শাদি ঘরও প্রোগ্রাম হইল ছাটি हाँ, হলো हाँ, ছাটি शादी হলো প্রোগ্রাম হইল हाँ, हाँ, এরকম সই নি আর দে अच्छा, এখানে এটা আমার অর্জুন ভাই से पूछे लगी ওকে पूछ के बताम नेक्स्ट इंटरव्यू হলে এবার अच्छा। কোসানে মিশা কথাটা ঠিক আছে তার পিছে আপনি ভিক্টর দা মানে এখন মানে কি করে এখন প্ল্যানিং এ লাস্ট মানে এখন আচ্ছা। মানে মিউজিক ডাইরেকশন করে থ্রু মে থাকবি না আরো কোনো দুসরা সইছি এটা থাকিবারে সঙ্গে সঙ্গে আরো থোড়া সোশ্যাল ওয়ার্কার দিকে থোড়া জড়িত হয়েক লাগি মানে
অলপ মানে পলিটিক্যাল বা লিংক বা পলিটিক্যাল অলপ পাৱাৰ অলপ থাকলে হাত মে মানে কিছুমান কাম ভাল হল মানে আচ্ছা তোর মানে উইদাউট মানে তোর পলিটিক্যাল পাওয়ার মানে ই জামানা আমি কোনো নাই কি মানে আচ্ছা তো স্কলারশিপ নর্মাল স্কলারশিপ যদি তোর পঞ্চায়েত কে প্রেসিডেন্টে পায় কাউন্সিলরে পায় তো বেলেগ আদমি মানে এটা লিঙ্ক হাবিল কে তোর পাথেন না হয় হয় হ্যাঁ তো কথাটা এরকম মানে যে তো স্যার লাগে অলপ পলিটিক্যাল পাওয়ারটা লাগেল বাৰু তো চিন্তা করে রাখি আর প্ল্যানিং আহে কিছুমান কিন্তু ওরা সময় में बताम বাৰু সময় আনে हाँ নাই समय में बताम বাৰু अच्छा 20तम आदिवासी महासभा में जाएगा माने की अनुभव होली माने वहाँ का सीखले ओकर बारे में थोड़ा बता दिले भाल ভাল লাগলে তোমাকে ফার্স্ট তোমাকে ডেকোরেশন ভাল লাগলে তোমাকে আর एक्चुअली মই थोड़ा लेट से पहुंचली हम्म। तो भाषण के जमन के सुनली ভাল লাগলে हम्म। ओवरऑल मुके ভালে লাগে আর এখন কি বলিম আর सुन तो ना, जाति के खातिर उतना आदमी उठ के रहे ना और हाँ विभिन्न हाँ कल्चरल का देखा है हाँ ওটা ভাল লাগলে इतना যে आदमी आलेन प्रोग्राम में ভাল अच्छा। লাগলে ওটা আর নেক্সট মানে जोनटा पाब्लिक जी आशा करके जा हेन মানে ওই আশাটা যাতে কি মানে হানিকে লিডার গিলা হুম। মানে নিরাশা করে নাই লাগি যাতে এখন কেউ লিডার के ऊपर যদি ভরসা करके इतना आदमी जात है ना হয় হয় তো যাতে কি মানুষকে আঘাত দিক নাই লাগি যাতে নেক্সট টাইম কিবা একটা হলে আদমি নিকুল কে নাই যায় যাতে হয় ওরকম হয় নাই লাগি এটাই ঠিক। রিকোয়েস্ট লাগে আর ওভারঅল ভাল লাগে প্রোগ্রামটা तो विक्टर दा के हमनी के यूट्यूब चैनल में जुड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी टा बोल के हमनी विदाई मांगती और जोहर जानती जोहर জোহার আর একটা লাস্ট মে বললিম যদি কোনো বলেক না যদি কাকো তো পার্সোনালি নাই বললে কোনো বাত হয়। যদি কাহা যদি কিবা ভুল অলপ হয়। ভুল যদি বলা যায় তো ওটার জন্য ভাই হিসাব সে আরো ওটা ছুড়ে দেবা তো আরো ভাইকে লাস্ট মে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানালি